nggak paham tentang pelajaran, kita bisa tanya sama teman kita. Saya pribadi pernah dulu waktu pertama kali belajar di Jogja. Pertama kali ngaji nggak bisa bahasa Jawa. Lah ngajinya gurunya siapa? Gurunya bahasa Jawa juga. Akhirnya kita kosong. Kitabnya bersih. Apa yang mau diartikan juga? Guru aja kita, guru kita nggak paham. Nah, ketika itu saya langsung sama teman saya yang memang orangnya terlihat ya, artinya memiliki sifat yang tadi disebutkan, cepat paham, orangnya pintar, dan juga orangnya sangat berhati-hati terhadap segala sesuatu. Saya tanya ke sama beliau, tanya sama saya, minta tolong diulang artian dari bacaan kitabnya plus penjelasannya. Ya alhamdulillah bisa kita memahami pelajaran apa yang tadinya kita nggak paham, karena kita bersyukur punya teman yang itu cepat paham. Kadang kita kalau memang punya teman yang kurang kita kalau punya teman yang cepat paham, umpamanya orang yang paham kita nggak akrab lah. Itu kalau nanya suka suka malu-malu gitu. Makanya kita dituntut punya teman, itu bukan teman sekedar teman doang, tapi teman yang benar-benar bisa, iya bahasa kita teman akrab lah gitu. Ketika kita mau minta tolong ya nggak boleh malu-malu. Karena kan bikin orang sekarang itu, karena merasa nggak dekat, karena merasa kurang akrab, akhirnya mau nanya malu. Nah itu jadi harus dimiliki teman yang memang cepat memahami segala sesuatu. Jadi itu sifat teman-teman yang harus kita miliki gitu. Selanjutnya wa yafirru minal kaslani wal mu'attili wal mukassari wal mufsidi wal fattani. Kalau tadi teman-teman yang harus kita cari, sekarang mana teman-teman yang harus kita jauhi? Jadi kita harus jangan pintar nyari teman doang, tapi juga harus pintar menjauhi teman-teman yang bahasanya kurang baik lah. Antar jauh di sini bukan berarti nggak mau kenal, nggak mau kenal bukan. Tapi maksudnya ya jaga jarak sama mereka. Silakan mau ikut bergaul, silakan bergaul, tapi ada batasnya. Dan juga jangan terlalu sering, karena nanti takut terbawa. Jadi di sini dibilang wa yafirru minal kaslan, dan larilah engkau dari orang-orang yang malas. Larilah dari orang-orang yang punya sifat pemalas. Jadi kalau orang sifatnya malas itu jangan kita malah temenin. Karena gimana kan meskipun kita rajin, karena sekalipun kitanya rajin, nanti ada kalanya kita malah terseret pada sifat malas si temannya ini. Selanjutnya wal mu'attili, dan juga jangan temenin orang yang demen nganggur. Apa demen nganggur? Ya nggak mau kerja. Orangnya yang malas demen nganggur gitu. Itu jangan temenin tuh. Karena iya tadi sudah saya bilang dikit-dikit pokoknya pasti kita ke bawah dah. Bakal keseret juga. Makanya harus hati-hati dari teman, jangan sampai punya teman yang kayak gitu. Juga wal mutasari, jauhilah orang yang banyak ngomong. Mana teman yang banyak ngomong ya dikit-dikit omongannya besar, banyak ngomong, dengar bergoceh. Kan dibilang man kasur kalamu kasuro kotoru. Barang siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Orang kalau banyak salahnya yang temenin, begitu maksudnya. Jadi makanya jadi jauhi orang-orang yang memang banyak ngomong. Artinya sih bukan ngomong
Yang positif bukan, tapi banyak orang yang hal-hal yang gak ada gunanya atau bahkan malah negatif. Baru kita bohong. Jadi sama juga suka nyebar hoax itu sama juga, berita-berita hoax, berita-berita bohong, ya teman-teman ini. Karena ya bisa jadi nanti kita malah karena disering-sering share berita bohong, berita hoax, akhirnya kita percaya malah nge-share juga. Padahal itu berita hoax atau berita bohong, hati-hati. Wal mufsidi dan orang yang senang merusak, ya baik dia merusak fasilitas umum maupun yang lainnya. Jadi dibilanginnya patah. Jadi itu tadi orang yang merusak itu sama, jangan kita temenin. Karena ya mungkin awalnya bisa kita bilang jangan rusak barang fasilitas umum dong gitu. Tapi karena ya tadi dibilang yang namanya teman itu lama-lama bisa membawa kita ya tadi dan juga jauhi teman-teman yang memang suka fitnah, teman-teman yang dikit-dikit fitnah sana fitnah sini atau bahkan mengadu domba. Ini jangan teman yang begitu, karena cuma membawa mudarat dan bahaya bagi kita, nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya dia teman yang suka fitnah dan yang suka merusak. Sama dengan penyebaran berita juga kan. Ya, itu sambil fitnah nggak boleh terjadi. Kalau pas corona Apalagi sekarang zaman corona gitu ya, Iya. Belum apa-apa udah corona itu maksudnya banyak berita-berita yang simpang siur, padahal kita belum tahu pasti kebenarannya. Karena katanya wah ini menarik nih, langsung share aja gitu. Itu nggak boleh, sebenarnya harus hati-hati. Selanjutnya bila anil marila tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi fa in kana dza syarrin fajlihi sur'atan wa in kana dza khairin faqaribu tahtadi. Kila dikatakan, dibacakan syair, ini syair yang terkenal di kalangan para penuntut ilmu. Ini kalau dia lupa dulu dijadikan dalil buat artinya kalau orang ngaji itu jangan ditanya dia ini niat ngaji apa enggak, lihat aja di pengajian dia ngobrol apa enggak. Kalau datang-datang pengajian dia ngobrol berarti dia bukan mau ngaji tapi malah mau ngobrol gitu. Kalau teman-teman saya itu dulu guru-guru saya juga sama masih menjelaskan kayak gitu. Kayak orang kadang dulu suka bikin alat-alat pengajian atau tempat perkumpulan mutolaah gitu. Kan dulu kalau ngaji sama kiai itu dulu disuruh baca. Ya kalau kita disuruh baca nggak ada persiapan, ya rusak kan pokoknya, bakal diomelin pokoknya. Makanya teman-teman kadang suka bikin tempat-tempat perkumpulan mutolaah gitu buat persiapan ngaji besok subuh. Nah itu kadang kalau kita lagi ngaji, kadang kan suka naruh makanan tuh, naruh makanan, ada kopi-kopinya ya kan. Nah itu kadang ada aja nih yang biasanya nggak pernah ikut mutolaah, ketika lihat kopi, ketika lihat makanan, dari lihat makanan, ikut nimbrung, bawa kita. Itu jangan kita tanya, benar banget lo ngaji, nggak ada makanan dulu, jangan tanya gitu, jangan. Kita lihat aja nanti, ketika mulai mutolaah, dia ngaji apa enggak, dia ikut mutolaah merhatiin apa enggak. Kalau dia benar-benar ngaji, berarti nanti dia tergolong orang-orang yang memang benar-benar niatnya ngaji. Kalau ketika kumpul mutolaah cuma kopi doang, habisin kopi doang, bisa makanan doang, itu berarti niatnya memang mau numpang kopi dan bukan makan. Jadi kita baca dulu baiknya nama kita artinya. Anil mar ila tasal wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Anil mar ila tasal, janganlah kau tanyakan seseorang. Artinya jangan kita
tanya umpamanya dia itu orang baik atau enggak sih gitu. Lalu gimana kalau kita pengen tahu dia ini orang baik atau bukan? Ya jangan tanya orangnya, karena kalau tanya orangnya pasti ngakunya orang baik. Kan kalau kita dengar anak-anak zaman sekarang kalau ngomong pada pintar-pintar banget. Asal kita ngomong saya ikhlas bantuin ente, dia balas dah. Ikhlas mah nggak pernah diucap bang, katanya begitu kan? Emang benar, yang namanya ikhlas itu nggak pernah diucap. Dan juga yang namanya orang baik nggak pernah ngaku baik. Mana ada? Saya orang baik-baik, saya orang baik-baik, nggak pernah ada gitu. Jadi kalau kita mau tahu orang ini orang baik atau bukan, ya jangan tanya orangnya. Tapi lihatlah ciri-cirinya atau lihatlah teman-temannya. Jadi jangan tanya orangnya langsung. Yang dilihat siapa? Temannya. Jadi kira-kira dia berteman sama orang baik atau orang jahat. Kalau dia punya teman rata-rata orang baik, berarti kemudian dianya orang baik. Kenapa? Karena di sini dijelasin fahinal qorina bil muqarrani yang tadi. Karena yang namanya seseorang teman itu pasti ngikut kepada sifat temannya. Contoh, zaman sekarang lagi tenar main game apa? Mobile Legends, cacing. Kalau emang biasanya bergaul sama orang-orang yang senang main game online kayak gitu, ya atau segala kayak apa lagi, PUBG dan sebagainya. Ya tadinya nggak pernah main karena ngeliatin dulu, lama-lama pengen nggak? Pengen. Akhirnya terbawa ikut main. Itu datanya dari temennya. Jangan diperiksa HP-nya, jangan dipaksa. Coba lihat HP-nya main PUBG gak gitu. Coba lihat main HP-nya punya main-mainan yang aneh-aneh gak gitu. Jadi temennya pada main juga apa enggak? Kalau bahasanya dulu kita ngaji sama Innova tuh yang dulu acara maulid, jangan ditanya anaknya tukang ngaji atau bukan. Lihat aja temannya tukang nonton bola atau tukang ngaji gitu. Kalau teman-temannya tukang ngaji, berarti anak kita insya Allah ikut ngaji. Gak mungkin kalau temannya tukang ngaji dan dari nonton bola sendiri, gak mungkin. Begitu juga sebaliknya. Kalau teman-temannya tukang nonton bola, anak kita kemungkinan juga nggak pernah ngaji. Meskipun dari rumah pakai baju koko, meskipun dari rumah rapi, dia mau ngaji salaman, ciuman, mau ngaji dia mak, gitu. Tapi teman-temannya itu kan nonton bola, tiap Sabtu tuh. Nah itu makanya, jadi jangan tanyakan langsung pada orangnya, lihat aja dari temannya. Fakirkan nazar syariat wajah husnul akan. Nah ini kalau memang punya teman yang di sini bilang fakirkan nazar syariat. Kalau punya teman yang sifatnya jahat, nazar syariat. Kalau punya teman yang sifatnya jahat, fajr husnul akan, maka segeralah menjauh. Jangan sering-sering ditemenin. Sekali lagi ini bukan kita ngajarin buat kitab yang ngajarin buat membedakan orang, bukan. Tapi demi kebaikan kita. Kalau kita ini punya tangan yang kuat, kita yakin bisa menjadi magnet, itu silakan berteman dengan siapapun. Berteman dengan preman sekaligus ya silakan. Preman pasar, ngapain teman-teman pasar ngajakin ngaji? Kalau bisa ngajak ya silakan. Teman dengan mereka. Tapi kalau kayak kita sama preman pasar takut. Coba, jadi kita ngaji, bila dikeluarin di bolong dikit, udah ngedeh. Itu jangan temenin, makanya kalau kita masih takut atau masih belum bisa membawa orang lain. Jadi kalau punya teman yang baik yang buruk, maka harus segera dijauhi. Wa ibtana khairin favorin bukan tadi. Dan jika seandainya temannya ini orang yang baik, fakorin maka temanilah tahtadi, niscaya kau akan mendapatkan petunjuk. Dulu teman saya pernah nanya, bagaimana sih bang biar kita punya semangat buat menuntut ilmu yang gede.
punya semangat untuk ilmu yang banyak dan semangat buat ngaji terus, atau gimana sih caranya biar kita senantiasa punya sifat yang baik. Nah, saya bilang sebenarnya kunci jadi orang baik itu cuma dua. Pertama, banyakin teman-teman orang baik. Kedua, yang ngaji. Yang artinya pertama harus cari orang-orang baik buat teman-teman ini. Kalau dia teman ya pasti kita bakal diajak untuk kebaikan juga. Entah diajak sholat, entah diajak jamaah, entah diajak ngaji. Nah kalau udah begini tadi harus sering dibiasain, nanti insya Allah punya sifat yang baik. Karena sifat itu ya bisa dilatih, meskipun latihnya lama, pas bentar. Kalau cuma dulu latihnya baru tumbuh ya gitu. Jadi harus istiqomah. Wa unsyitu, dan juga kata Musonef, aku pernah diceritakan, aku pernah dibacakan syair. Wa unsyitu, aku pernah dibacakan syair. La tashabil kaslana fi halatihi kamsolihin bifasadi akhoro yaksudu. Adwal gharimi ilal jalini sari'atun kal jamri yudu'u fir romani fayahadu. Katanya di Musonef pernah dibacakan syair yang berbunyi la tashabil kaslana fi halatihi, janganlah engkau temani orang-orang yang pemalas. Jangan ditemani di halatihi dalam setiap keadaannya. Artinya mau nilai nggak baik jangan temani kalau orangnya malas. Kenapa di sini bilang kamsolihin di pasar di akhoro yang sudut. Betapa banyak orang yang soleh itu menjadi rusak kesolehannya, menjadi rusak sifat baiknya, sebab rusaknya orang lain, sebab rusaknya temannya. Itu jadi banyak diceritakan, dibacakan banyak orang soleh yang memang berubah kesolehannya dikarenakan oleh teman yang memang pemalas atau yang memang suka merusak atau punya sifat yang buruk. Adul walidi ilal jalili syari'atun, karena juga merambat kebodohan kepada orang yang pandai itu sangat cepat. Artinya yang namanya sifat buruk itu gampang nyampernya, kayak api selain bensin, nyamper terus. Itu sifat buruk, sifat bodoh. Jadi pokoknya sifat buruk itu gampang menular. Beda dengan sifat baik. Sifat baik itu ya nularnya agak susah, tapi memang harus senantiasa ditularkan. Jadi sini bilang menularnya kebodohan kepada orang-orang yang pandai atau menularnya kerusakan kepada orang-orang yang soleh itu syariat itu sangat cepat. Diibaratkan kalau jamri yudu'u fir romani fayahmadu. Diibaratkan sama seperti bara yang diletakkan di dalam pasir kemudian langsung padam. Pernah nggak melihat asbak yang ada di depan supermarket tuh? Kan kadang suka ada kayak pasir-pasirnya tuh. Itu bukan orang yang sekal pasir, bukan. Itu memang tujuannya buat mempercepat matinya tuh bara rokok. Karena memang yang namanya bara itu kalau ditaruh pasir langsung habis, langsung mati. Makanya kalau di pinggir jalan yang ada pasir-pasirnya itu, apalagi tengah jalan tempat banyak orang lewat, jangan malah buang rokok sembarangan. Ini yang barang rokok itu begini bahayanya nih. Kadang yang rokok kalau saya dibuang aja ke tengah jalan, agak mikir lagi. Kira ntar ada yang injek, disumpahin. Emang yang namanya hidup penuh rokok nggak enak. Kayaknya kita gituin. Iya. Jadi ya kalau hidup rokok sakit itu panas. Kalau hidup betah aja. Kayak saya kecil dulu zaman kecil dulu gitu kalau ada orang hidup nih. Bijak aja kalau lama-lama. Aku pindah.
tanya kenapa mau pindah? Sampai sepi. Ada dah. Yang sepi ya kan baru ada uang dia. Iya. Jadi hati-hati tuh yang udah merokok jangan sampai buang untungnya sembarangan, nggak boleh. Ya pendem dulu masih pendemin, ya nggak kalau mau ditaruh di pinggir jalan ya dicek-cek dulu gitu. Itu dari perumpamaan cepatnya merembet keburukan kepada orang lain, sama seperti cepatnya bara api ketika diletakkan di pasir kemudian langsung padam. Jadi cepat kepadamnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa anna abawahu yuhawwidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi al-hadis. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Itu banyak orang yang bilang kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi artinya beda-beda. Tiap anak yang dilahirkan maulud itu yuladu ala fitratul Islam, dilahirkan dalam kondisi bersih, suci. Fitratul Islam artinya dalam kebersihan agama Islam. Artinya setiap bayi yang dilahirkan itu ya otomatis hukumnya Islam. Kenapa? Karena ya di zaman dulu di alam itu kita semua ini sebelum alam ini diciptakan sudah dikaitan sama Allah. Allah sebelum itu qalu bala syahidina. Jadi Allah tanya, Allah sebelum itu apakah saya itu bukankah saya Tuhan kalian? Terus kemudian kita semua menjawab, ya tidak lalu menjawab bala syahidina. Tentu ya Allah kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Artinya ya udah tiap orang yang lalu itu pasti udah Islam. Lalu kemudian kenapa banyak orang yang sekarang jadi Kristen, jadi Yahudi, jadi Hindu dan lain sebagainya? Itu karena illa anna abawahu yuhawwidanihi, kecuali kemudian nanti bahwasanya orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi orang Yahudi. Wa yunasiranihi, yang menjadikan mereka orang Nasrani. Wa yumajjisanihi, dan yang menjadikan mereka orang Majusi. Majusi itu penyembah berhala, penyembah api. Dulu di daerah Persia itu banyak orang-orang Majusi. Ojek sekarang itu banyak yang mengaitkan dengan para penyembah matahari. Matahari kan memang api gitu ya, besar. Jadi disembah. Makanya itu dibilang Majusi, disembah api. Artinya di sini tiap anak itu suci, bersih, nggak ada kotorannya, Islam. Kemudian ketika besar lama-lama, kenapa mereka mengaku saya ini Nasrani, saya ini Yahudi, saya ini Majusi? Itu karena diajarkan oleh orang tuanya. Karena mereka ingin bersama orang tuanya. Di sini ada syarat bahwasanya kita ini tergantung teman kita. Kalau kita orang-orang baik, kita diibaratkan orang anak bayi yang baru lahir. Orang tua kita itu teman kita ini sebagai orang tua. Kalau kitanya berteman atau punya orang tua yang Islam, berteman sama orang-orang yang baik, saya bakal jadi orang Islam. Saya bakal jadi orang-orang yang baik. Begitu juga kalau umpamanya kita punya orang tua yang kafir, ternyata orang Nasrani, orang tua kita, nanti harus kita jadi orang Nasrani. Sama juga punya teman orang jahat, nanti lama-lama ikut jahat gitu. Di itu hadis kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa anna abawahu yuhawwidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Ini sebenarnya hadis ini dipakai untuk banyak masalah sebagai dalil dari banyak permasalahan dalam fikih. Coba di sini dikaitkan juga dalam permasalahan memilih teman. Karena ya sama itu tadi yang saya jelaskan. Jadi karena selama kita hidup sama orang yang baik-baik pasti bakal jadi orang baik. Kalau kita hidup sama orang yang buruk pasti jadi orang buruk gitu.
yuqalu fil hikmati yuqalu fil hikmati bil farisiyati, dikatakan tentang suatu hikmah dalam bahasa Farsi. Di sini dibilang ya ribat tarbuan azmaribat bihaqqi zati baqillahi sobat, ya ribat arad taro asuri jahili, ya ribiku kirim tayani naim. Ini maksudnya agak unik ini, baru pertama kali dengar kan. Memang di sini dibilang bil farisiyati, menggunakan bahasa Farsi. Bukan bahasa Arab, bukan, meskipun hurufnya pakai huruf hijaiyah gitu. Makanya nanti kalau kita belajar nahwu sorok, itu belajar nahwu, ada yang namanya definisi kalam. Di situ dijelasin kalam itu harus berupa huruf hijaiyah yang bersuara. Apakah huruf hijaiyah yang bersuara doang cukup? Enggak juga. Nanti ada syarat kedua, harus berupa kalimat yang tersusun. Kalimatnya terdiri dari beberapa kalimat yang disusun, dirangkai. Dan juga yang ketiga, kalimatnya harus memiliki makna. Jangan omongan agak jelas dijadiin. Artinya jangan omongan agak jelas itu tidak terus kalam. Makanya jangan dengerin kalau orang ngomong agak jelas. Karena bukan kalam dalam bahasa, dalam pembahasan nahwu itu bukan kalam. Kalam itu kan dia omongan. Jadi dia ngomong kalau nggak jelas bukan dia omongan. Jangan angin aja, cuma kalau dia bentuk cuma itu dari atas. Dia gua angin. Lalu yang keempat, syarat kalam itu harus menggunakan bahasa Arab. Jadi ya nggak cukup dengan huruf hijaiyah doang. Karena ya banyak juga ya huruf-hurufnya yang huruf hijaiyah, tapi ternyata bahasanya kayak gini bahasa Farsi. Gitu. Itu kalau ngomongin masalah ilmu nahwu. Jadi nanti ada kalam ilmu nahwu, bagaimana definisinya, ada kalam ilmu fikih. Kalau ilmu fikih ya kita bisa kaitkan ke dalam masalah sholat. Kalam itu kan ucapan. Artinya berarti bagaimana kalau kita lagi sholat, tahu-tahu menimbulkan sebuah kalam, menimbulkan sebuah ucapan, artinya ngomong lah gitu. Lagi sholat ngomong, batal. Omongannya seperti apa? Yang penting omongan. Nggak mesti harus pakai bahasa Arab. Coba kita lihat lagi sholat nih. Bang, tadi bersihnya berapa? Bahasa Arab bukan? Bahasa Arab bukan. Itu kalam bukan? Kalau kata orang nahwu bukan kalam. Tapi kata orang fikih kalam. Ya artinya itu kalau kita di sholat tanya, bang, bersihnya dari berapa? Iya batal sholatnya. Karena dianggap sebagai ucapan juga gitu. Beda-beda dari biasanya. Jadi di sini ada sebuah hikmah yang diungkapkan oleh bahasa Farsi atau bahasa Persia yang bunyinya ya ribatan tarbuan azmaribatan. Artinya di sini teman yang durhaka, teman yang buruk itu lebih jahat daripada ular yang berbisa. Jadi teman yang buruk itu lebih jahat dari ular yang berbisa. Ular nih, jangan ular kobra. Ular yang berbisa pun kita asal tiba-tiba ular dari perkampungan geger gak? Geger. Asal katakan. Jadi seharusnya kita kalau melihat teman yang buruk itu harus kayak gitu sifatnya. Langsung pasang sifat waspada, menjauh. Jangan malah kayak teman buruk dideketin. Gitu. Karena di sini dibilang teman yang buruk itu, teman yang jahat itu lebih buruk, lebih jahat daripada ular yang berbisa. Lihat kisah dibagillah somat. Di sini bahkan ditambahkan demi Allah yang maha tinggi dan juga maha suci. Artinya di sini orang yang mengucapkan maha ini sampai bersumpah demi Allah yang namanya teman kalau orang dia bersifat buruk itu benar-benar lebih jahat daripada ular yang berbisa sampai sumpah begitu. Karena kan bukan kenyataannya yang tadi sudah kita jelaskan, yang sudah kita pahami. Maksudnya teman kalau punya namanya buruk pasti sangat berpengaruh karena keburukan gampang merembet, gampang menjalan. Beda dengan kebaikan.
Ya ribat arata asli jahili, teman buruk membawa ke dalam neraka jahil. Ya ribu kiri tayani naim. Sedangkan teman yang baik itu membawa kita masuk dalam surga naim. Artinya kalau punya teman jahat ya pasti jahatnya juga jahat. Punya teman yang nggak pernah sholat, kita lagi kumpul ngajak sholat lagi kita, jangan. Mau bangunnya juga sebenarnya karena mulai enak ngobrol, enak ngobrol gitu kan. Emang bukan nggak ada sholat, akhirnya kita ke bawah. Minimal banget yang tadinya sholatnya awal waktu. Ke bawah malah ke bawah. Tadi minimal sholat kita awal waktu biasanya minimal banget jadi agak akhir. Itu kan berarti langsung merepet kan? Artinya yang namanya jahat itu pasti membawa kita ke dalam neraka. Jadi, tapi kalau teman yang baik pasti bawa kita ke dalam surga. Nah, contoh, kita ngaji gini. Tahu-tahu muncul sifat kita, sifat niat nakal kita, pokoknya mau nyolong. Kira-kira enak kan nih ngomongnya? Saya pulang dulu ya, mau nyolong dulu gitu. Atau pokoknya lagi ngaji begini, tahu-tahu pulang aja gitu, lagi ngaji begitu. Enak gak? Ya enak juga tuh maksudnya minimal banget udah selesai. Atau punya teman baik, kita sering diajak, ayo ngaji yuk, meskipun biasanya sering nolak, tapi lama-lama punya sifat ya enak juga lah, sering diajak baik ke malah nggak enak teman-temannya juga merasa kok diajak ke barang kebaikan malah nggak mau. Jadi ya lama-lama ikut kepada kebaikan itu sendiri dan akan membawa kita ke dalam surga. Nah ini wakila ikun kata bawil ilma min ahlihi aw syahidan yukhbiru an ghaibi fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabiris sahiba bis sahibi. Dan dikatakan juga ikun kata bawil ilma min ahlihi, jika engkau ingin mendapatkan ilmu dari ahlinya, aw syahidan yukhbiru an ghaibi, atau mengetahui sesuatu yang gaib kemudian menyampaikannya, fa'tabiril arda bi asma'iha, maka pelajarilah bumi dengan segala nama-namanya, wa'tabiris sahiba, dan pelajarilah teman bis sahibi, melalui teman-temannya. Di sini dibilang kalau umpama kita pengen tahu hal yang gaib, di sini jangan tahu-tahu mikir orang gaib untuk nasihat dulu, jangan. Intinya kalau hal yang gaib itu ya maksudnya hal-hal yang kita belum tahu, umpamanya kita nggak tahu tentang masalah sesuatu, terus kita pengen tahu nih, makanya sih caranya simpel, kita harus tahu namanya dulu. Kalau tahu namanya, insya Allah meskipun kita nggak pernah melihat, nggak pernah megang, tapi tahu nggak bentuknya? Tahu nggak bendanya seperti apa? Tahu. Contoh, kalau di sini dibilang fa'tabiril ardo bi asma'iha. Kalau pengen tahu sesuatu yang nggak pernah kita lihat, tapi pengen tahu ini kita seperti apa, itu harus pelajari bumi dengan segala namanya. Contoh, bumi, tanah. Itu kan tiap bentuknya beda-beda. Kalau tanam padi, tanah namanya apa? Sawah. Kalau tanam kembang-kembangan, jadi namanya apa? Taman. Kalau tanam apa? Jagung, jadinya apa? Ladang. Kebun, dan segala macam. Beda-beda nggak tuh? Beda-beda kan? Padahal nggak pernah ngeliat sawah. Coba anak yang sekarang di Jakarta, mana yang pernah sawah juga? Itu perangkat semua. Jadi meskipun nggak pernah lihat bentukannya, tapi kalau saya disebut sawah, mana sawah? Sawah itu seperti apa sih? Oh, sawah itu yang kita tanami padi gitu. Jadi kita kalau mengetahui sesuatu, yang penting tahu namanya. Contoh umpamanya contoh lagi kebagian. Tahu nggak berlian, diamond? Apa diamond?
berlian. Pernah ngeliat bentukan aslinya? Nggak pernah, pegang aja nggak pernah bentuknya. Tapi kebayang nggak dari benak kita berarti kayak gimana sih gitu? Kebayang karena kita tahu namanya berlian gitu. Coba ditanyain sama orang, kita selama ini nggak tahu bentukannya seperti apa. Ya masih kita nggak tahu apa itu namanya, nggak tahu kita. Atau kan pengalaman lagi, kalau dulu saya pernah ada cerita gitu, ya namanya santri itu kadang-kadang yang namanya si anak-anak suka nakal gitu. Kalau dari cerita ke saya yang mondok di Jawa, ya namanya orang Jakarta mondok di Jawa kan bahasanya nggak tahu gitu kan, nggak tahu bahasanya. Kemudian dibohongin sama temennya. Ini padahal bukan. Dibalik. Dan bahkan kadang artinya hal-hal yang berbau-bau gitulah pokoknya. Akhirnya kan kejadian begitu. Ngomong depan orang, beli itu dia beli padahal salah. Jadi dia kebayang tentang hal yang salah gitu, karena dia nggak tahu nama aslinya. Ini apa sih gitu. Nah di sini sama juga kalau kita mau mengetahui seseorang baik atau tidak, di sini dibilang wata bisohibi. Kalau kita pengen tahu teman kita ini baik atau enggak, lihat dulu temennya. Temennya itu orang baik atau bukan? Kayak tadi bilang kalau ada kalau itu dilihat anaknya, temannya dia tukang bola atau tukang ngaji. Kalau anaknya berteman sama tukang ngaji, insya Allah aman. Berarti anaknya juga insya Allah doyan ngaji. Tapi kalau temannya tukang bola, iya lihat aja. Berarti asal pergi nontonnya nonton bola, tukang ngaji. Jadi nggak perlu kita tanya langsung pada orangnya, karena kalau tanya langsung orangnya, akunya pasti Bagus. apa paling bukan bapak, hanya gitu. Pasti jawabnya bukan. Enak aja gitu kemarin. Pasti kan dia orang baik-baik. Tapi ya kalau kita pengen tahu dia boleh bukan, ya lihat aja mainnya paling bukan gitu. Mainnya luar biasa bukan. Makanya jangan kita tanya langsung orang karena dia pasti bakal ngomong. Dan juga kita juga gak enak. Kalau saya iya orang bertanya nih, orang mau ngaji, abang lihat ngaji apa lihat makan kau? Enak kan ngomong gitu? Gak enak. Ya gak enak kan kalau tanya orang mau ngaji, tanya ya kamu lihat ngaji apa lihat makan kau? Enak makanya lihat aja ciri-cirinya, lihat aja gelagat-gelagatnya, lihat aja teman-temannya seperti apa. Itu selesai membahas tentang cara memberi teman. Masih membahas dari faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi wa syari'i wasabati alaihi. Pasal dalam memilih ilmu, guru dan memilih teman, dan kemudian bagaimana biar kita teguh dalam belajar dan dalam memilih guru. Diakhiri dengan tadi membahas masalah mencari teman yang baik itu seperti apa. Teman yang guru itu yang harus dijaga seperti apa. Nah, itu tadi kita sudah bahas. Selanjutnya nanti pertemuan berikutnya akan bisa segera ketemu langsung tetap muka. Kita bahas faslun fi taqsimil ilmi wa ahli. Pasal menerangkan tentang mengagungkan ilmu, menghormati ilmu, dan juga mengagungkan ahlul ilmi. Menghormati ahlul ilmi, orang-orang yang pintar, khususnya ya para masyayikh, para kiai, para guru kita. Itu harus kita hormati, harus kita agungkan. Artinya jangan sampai kita malah berbuat yang tidak sepantasnya kita berbuat terhadap ahlul ilmi. Jadi nanti ada pembahasan tentang cara mengagungkan ilmu dan cara mengagungkan atau menghormati ahlul ilmi atau para guru kita. Kalau dulu di Alif itu di pondok itu yang namanya santri dan yang berani duduk di
bangku guru. Ada berani berdiri di tempat guru, berani. Karena mereka benar-benar tahu yang namanya guru itu harus dihormati, guru itu mulia. Berarti tempat terjaga nggak boleh lepas, nggak boleh sembarangan. Kan kadang ada aja tempat guru kan yang tempat guru kan biasanya lebih bagus, lebih ya mungkin pakai busa segala macam gimana gitu. Nyobain. Kadang pengen nyobain. Ya namanya anak-anak. Coba kalau memang paham bener kalau mereka nggak ada berani itu di hari itu tuh gitu. Saya ngalamin banget dari zaman sanawiyah yang ngajar muta'alif ya. Itu tahu ya teman-teman kalau ada teman yang tahu duduk di bangku guru harus ngajak kayak kelupaan pasti langsung ditegur sama teman-teman. Tapi harus bangun bukan keluar berantem. Sekarang buat mainan bisa duduk. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang faslun fi ta'zim al-ilmi wa wallahu a'lam bissawab. Ini pertemuan terakhir ya. Ya, akan pertemuan terakhir. Sebelumnya saya minta maaf karena pasti banyak kesalahan, mau itu yang disengaja ataupun yang tidak. Tadi dibilang Katman kasuro kalamu kasuro foto buku yang banyak ngomong pasti banyak salah. Di sini yang ngomong siapa? Saya. Makanya karena saya yang ngomong pasti banyak salahnya. Ya mau itu yang disengaja ataupun yang nggak disengaja. Maka saya sekali lagi mohon maafkan dalam salah saya yang tidak ada ya, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang hadir pada malam hari ini maupun yang hadir di rumah masing-masing melalui fasilitas Zoom dan juga Facebooknya. Alhamdulillah sama-sama kita dengarkan, kita ikuti kajian kitab Ta'limul Muta'allim oleh guru kita Ustaz Habib Rizali. Mudah-mudahan apa yang diberikan tadi menjadi hantaran turun rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan kebetulan ini malam sebagaimana kita jadwalkan dalam rangka ikhtitam menjelang Ramadan 1441 Hijriah, dan sekaligus kita haul bersama yang 19 tahun kita mengadakan haul bersama wasilah daripada guru kita Mukarrabah Al-Qur'an Ustaz Najibah Hasan yang memfasilitasi kita untuk mengadakan haul secara bersama. Dan memang pada malam saat ini kita berbicara dengan situasi di mana wabah virus corona, maka itu taklim kita dan juga acara yang haul kita tidak melibatkan banyak orang. Kita sesuaikan memang sudah rencana kita 1 tahun sebelumnya. Malam hari ini kita bacakan haul daripada almarhum orang kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah mendahului kepada rahmatullah. Baik, mari sama-sama kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan buat orang-orang tua kita, yang ibu kita, guru-guru kita yang masih ada, dan juga yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Di antaranya ayah mertua daripada Bapak Bambang Sitorus, yaitu Bapak Darsono bin Suryo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan sejahtera, panjangkan umurnya dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa
taala, dan keluarga yang merawatnya senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan Allah Subhanahu wa taala. Ala alihi wa ala dzurriyyatin shalihah kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita khususkan buat diri kita semua, guru-guru kita, Haji Jailani, Ustaz Sulaiman, SPD, Ustaz Ahmad Najib, SPD, Ustaz Ahmad Fikri Salim, dan para asatidz wal asatidz yang memberikan ilmunya melalui Yayasan Baitul Muttaqin Darus. Mudah-mudahan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal segala penyakit, terutama wabah virus corona ini. Mudah-mudahan segera hilang daripada negeri kita, negara Indonesia yang kita cintai, supaya kita semua dapat beribadah dengan baik, dengan aman dan nyaman, sehingga ibadah kita maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak turun kita menjadi anak turun yang saleh dan salihah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Ala hadiyatin wa ala kulliyatin salihah. Ila hadiyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was-salihin was-salihin wal ulama'i al-'amilin wal mashayikhina fid-din. Thumma ila arwahi sadatina wa imamatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. وإلى نور شيخنا الشيخ عبد القادر جيلاني البغداد، وإلى نور شيخنا الشيخ محمد سلمان بن عبد الكريم، وإلى نور الشيخ نواب البغدادي، ثم علينا الرسول صلى موسى بن أبو بكر الدروس، وإلى نور لدينا كثير ولا نور سيد الكامل بن جنبه، وإلى الرسول صلى بلاد الله جل وإلى الرسول صلى جاءكم إمام جاء، وإلى نور الشيخ مولانا سعد البدر سيد مولانا سعد وإلى الرسول صلى صالح الحجاج رحمة المسكري، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم محمد يوسف المحمدين مولانا سعد، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الرسول استاجنا في حجاج الحاج محمد، استاجنا في محمد يوسف الحاج محمد، استاجنا في أحمد سلام بن الحجاج، استاجنا في حسن بن الحجاج، استاجنا كي لهم بحق من أسود، استاجنا في محمد بن حجاج السلام، استاجنا في سالة مسجد بن جبريل، ثم الرسول أخينا محمد جابر
ثم الفتح إلى روحها خصوصا أمنا نوية بنت جلست وإلى روحي خصوصا أمنا جلد من جلد الله وإلى روحي خصوصا الولد سلم بن أبي وإلى روحي خصوصا الولد أحمد بن جابر وإلى روحي خصوصا جدنا بن هرب وإلى روحي خصوصا جدنا ليس بن جلد وإلى روحي خصوصا أمنا من قام بن أبي وإلى روحي خصوصا أمنا أحمد بن أبي وإلى روحي خصوصا عبد الواحد بن أبي وإلى روحي جميع بنت سلطة سميتا وإلى روحي أكيد بن بورو وإلى روحي أمسيا بن لغط وإلى روحي سكرت بن دهلا وإلى روحي أجمام بن أجيد وإلى روحي رشدي بن جارتا وإلى روحي سكن بن بلد وإلى روحي أجمام بن أجناس الدين وإلى روحي إمام مهدي بن بلد وإلى روحي جسرين بنت حاج نور حسن ثم الفتح إلى روحي أمين حاج جكر بن حاج جبل وإلى روحي أمين جاهي بن حاج زكريا وإلى روحي أمين حاج عبد الرزاق بن حاج زكريا وإلى روحي جدنا جدما بن قدر وإلى روحي جمع بنت جميع وإلى روحي كبر بنت بيور وإلى روحي حاج سيمن بن نجيب ثم الفتح إلى روحي حاج علي بن حاج سعيد وإلى روحي حاج ميمونة بنت حاج ناصرة وإلى روحي وسياسة بن بنت مريم إكرام وإلى روحي حاج نورهاني بن حاج هنفي وإلى روحي حاج محمد سيد بن حاج مسلوكي وإلى روحي حاج تهرية بنت حاج أجهري وإلى روحي خصوصا أما دينا حاج محمد بن حاج مسيح وإلى روحي حاج وإلى روحي مجيد بن حاج علي وإلى روحي حسن سيد بن سلماني وإلى روحي ريحانة أسمية بنت نروة وإلى روحي حاج مأمون بن حاج مخاطب وإلى روحي حاج منامة بنت حاج محمد وإلى روحي حاج سبت بن حاج عبد السلام ثم الفتح إلى روحي ما سيدة بنت محمد سيد سواد وإلى روحي محمد رضا بن نوارة وإلى روحي أسارية بنت منصور علي وإلى روحي أيوب صديق بن صديق وإلى روحي سيدي أمينة بنت ورسة ثم الفتح إلى روحي سكاري بن زريع بن سكرة ثم الفتح إلى روحي سنة بنت سلمان وإلى روحي أنيا بنت أرونة وإلى روحي أحد عزيز الفكر بن سنرصة وإلى روحي حاج مراد بن سلماوي وإلى روحي حاج بنت أربي وإلى روحي يونس بن حجمت وإلى روحي حاج عبد المجيد بن حاج جبع وإلى روحي حاج حمد بن جمار وإلى روحي أحمد نشيد ربيع بنت حاج عبد المجيد وإلى روحي حاج عبد الله بن حاج نمان وإلى روحي حاج خالد بن حاج جبع وإلى روحي حاج إلو بن حاج إلو علي بن حاج علي وإلى روحي حاج عبد الله بن حاج خالد وإلى روحي حاج مجانا بن حاج تكينا وإلى روحي ويليان إكرام بن كارتان إكرام وإلى روحي نجد بن هارون وإلى روحي محمد دهلا بن ساقة ترس وإلى روحي حاج محمد بن إمام سوسيبيا وإلى روحي جياد بن حاج محمد وإلى روحي مريم بن إمران وإلى روحي حاج سادري بن إمران وإلى روحي حاج مارو بن برين وإلى روحي حاج سيدة عيسى بن حاج مخاطب وإلى روحي بريغاني بن سلمي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح خصوصا عبد الحق بن لبن وإلى روح حاج قرطبي بن حاج مرجوكي وإلى روحه حاج قرصب بن حاج علي وإلى روحه معاذ بن جنيد بن عبادني وإلى روح أكي ولد بن أكي أجي وإلى روحه أمي بنت أكي النصر وإلى روح سيف المبارك بن زبرمن وإلى روح حاج عبد السلام بن حاج نمان وإلى روح حاج زكان بن جبل
وإلى روح هجر بن دل بنت دل وإلى روح جموع بن جبل وإلى روح ميمونة بنت حبيب وإلى روح محجر بن أبي جبل وإلى روح هجر مريم بنت أبي محمود وإلى روح سيف بن حجر عبد السلام وإلى روحها سيد عيسى بنت حجر عبد السلام وإلى روحها هجس بنت حجر عبد السلام وإلى روحها أمية بنت حجس بني وإلى روحها حسيمة بنت حجس بني وإلى روحها جسد بنت إبراهيم وإلى روح سنوس بنت كوريا وإلى روح مريم بنت حج إسماعيل وإلى روح أقوس بن بن سندياسا وإلى روح حديث بنت سندكرتا وإلى روح هارس بنت قرد وإلى روح سوء بن مسجد وإلى روح يونس بن هود وإلى روح جسد بنت سمد وإلى روح مريم بنت سمد وإلى روح جريا بنت دهير وإلى روح عبد الرحمن بن أجنبي وإلى روح نور الحسن بنت توفيق وإلى روح عيسى بنت نيان وإلى روح درجة بنت أبي محمود وإلى روح أحمد سهيل بن أبي محمود وإلى روح حج عبد الفتاح بن فلان وإلى روح حج سيدي بنت حج فجعته وإلى روح حج ماسم بن ثمين وإلى روح حج بنت مني وإلى روح ثمين بن ربيع وإلى روح حسن بنت زنبل وإلى روح حج إدي بن فلان وإلى روح حج أنتك بنت حج سعيد ثم بعد إلى روح خصوصا محمد حمزة سيترس بن سنقة سيترس وإلى روح سيدي فريدة بنت محمد دهلان سيترس وإلى روح سنقة سيترس بن فلان وإلى روح أبو بن فلان وإلى روحها سنيني بنت مصدق وإلى روح باسمة بنت مرتضى الصنم وإلى روح مصدق بن فلان وإلى روح سرج بن فلان وإلى روح سفيان بن سرج وإلى روح حجسان بن در وإلى روح حجسانية بنت درير وإلى روحها حجسيمة بن حجسيران وإلى روحها حج نبي بن أبي وإلى روح غزال بن حجسبعي وإلى روح هرمق بن جايم وإلى روح مأمون بن حجسيمة وإلى روح حجسيران بن فلان وإلى روح هجرمة بنت سنبل وإلى روح حجسائنة بنت حجسيران وإلى روح جنب بن فلان وإلى روح ديد بن جنب وإلى روح سيد بن جنب وإلى روح ريوت بن فلان وإلى روح سلطان لقلوبس بن فلان وإلى روح لقب سفيان بن فلان وإلى روح هدر جحيا لبس بن فلان وإلى روح نريد لبس بن فلان وإلى روح وحيا بن جمال وإلى روح تصدرت بن سليمان وإلى روح جاسفة بن أركنا وإلى روحها نقصدنا بن هجي أجه وإلى روح محمد صالح بن هجي مهدي وإلى روح أنور مالك بن هجي مهدي وإلى روح زيادة بن تصدرتا وإلى روح سوريا أحمد بن تصدرتا وإلى روح قدس يقود بن تصدرتا وإلى روح أبي الصالح بن تصدرتا وإلى روح سيد بن رياض وإلى روح عيسى بن هجو وإلى روح سلمنا بن جنب وإلى روح سامة بن جنب وإلى روح بني بن أسنقي وإلى روح أحمد بن كرصا وإلى روح آئنة بن طالب وإلى روح وجب بن باسا وإلى روح سكنة بن سكمان وإلى روح سكرسنا بن آدم وإلى روح مسلم بن سرقان بن سكنة وإلى روح محمد سكنة بن سكنة وإلى روح أعطري أحمد بن سكنة وإلى روح مقسم بن حجسن وإلى روحها مغيرة بن حج عبد الرحمن وإلى روح عيسى بن كبر وإلى روح هيب بنت أبد وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا ولإخواننا ولأخواتنا
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
La
العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله يا كريم يا مولانا يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عاد نعم الله وإطالب صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات منا بالخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا دافع مهمة رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا فيك نافيك وأعوانك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجعل وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الخير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ونعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من
من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بيدك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل وأوصل الصواب وقرأنا من القرآن العظيم ومحللنا من لا إله إلا الله وسبحان سبحان الله العظيم. وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة مما من فضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى حضرة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى حضرة الملائكة المقربين خصوصا سيد القارئ جلال البكري وخصوصا محمد سمان عبد القريب ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمين وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأخينا وأختنا ولقرابتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المذكورين أعتقهم من النار أعتقهم من النار أعتقهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم وادخلهم جنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم انزل في قبرهم نورا ورحمة وشفاعة إلى يوم القيامة. اللهم انزل في قبرهم نورا ورحمة وشفاعة إلى يوم القيامة. اللهم انزل في قبرهم نورا ورحمة وشفاعة إلى يوم القيامة. اللهم انزل رحمة علينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم والعمل وبركة في الرزق والحلال وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, sebelum kita tutup dengan doa penutup,
Ustaz Ahmad Fikri Sadiq, pada guru kita Ustaz Sulaiman SPDI, pada guru kita Ustaz Ahmad Yansi SPD, pada guru kita Ustaz Abdul Muti, dan para asatidz wal asatidzah yang ada di Yayasan Baitul Muttaqin Kalideres. Tentunya dalam pelaksanaan kajian, dalam pelaksanaan pertemuan-pertemuan dalam kajian kita selama ini, banyak kekhilafan kami sebagai mustahmi atau yang belajar, banyak kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon dibukakan didengarkan seluas-luasnya kepada para guru, dan supaya kelak yang beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah, kita semua diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan keberkahan dalam pelaksanaan ibadah kita, sehingga kita mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada kami, mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Yang kedua, atas nama pribadi dan keluarga, saya mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya, baik kepada para asatidz wal asatidzah, juga kepada para jamaah. Tentunya seperti tadi disampaikan oleh guru kita, ya, saya sering bilang juga orang yang paling banyak ngomong di majelis itu, ya, banyak ngomongnya, banyak salahnya. Saya biasa kadang-kadang, ya saya sadar banget itu, pengen apa digantiin gitu punyai, digantiin gitu enggak, bahasanya. Ya tapi saya minta dimaafin, agar supaya semua ridho, semua ikhlas, ya. Sekali lagi supaya ibadah puasa yang dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, sehingga dapat mendapatkan hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa akhir pengajian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ihdil quluba dawaiha wa sihhatal abdan wa afiyatiha wa dhurriyyatal absar wa diya'iha wa quwwatal abdan wa hidayah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Yaghfirullahu lana wa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna minal bala' wal waba' wal qala wal qahti wal jam'il amrad wa mawtil fujah wa ta'un ma la yasifu ghayrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah, sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ihsanana wa sallim qulubana wa sallim ahlina ahli baitina wa sallim jama'atana wa sallim qaryatina qaryatil wadas wa sallim biladina Indonesia wa sallim muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan bis-sihhati was-salam. Da'wa subhanallah wa tahiyyatu bihi-salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.